Guys, na nato ang available na honey. Guys, 100% ni pure honey. So gikan ni sa kon guys, ato ang apiary, EB apiary. Natural organic product ni guys. So bago pa talaga to harvest natin guys. Galing sa ating mga mahal na bubuyog. So para sa ating mga may sakit na ubo dyan, pwede ito 100% pure natural na honey to guys. Purong-puro na honey to guys. So ito yung na-produce natin guys. So bili na kayo guys. Limited lang ang ating stock guys. So that's all guys from EB Apiary.